قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ ان میں سے 86 مکی صورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کا ایک خاص نام اور نمبر ہے۔ بالکل، میں آپ کو ترتیب سے بتا سکتا ہوں۔ پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 7 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے شروع۔ دوسری صورت سورۃ البقرہ ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 286 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے گائے۔ تیسری صورت سورۃ آل عمران ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 200 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ چوتھی صورت سورۃ النساء ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 176 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے عورتیں۔ پانچویں صورت سورۃ المائدہ ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 120 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے دسترخوان۔ چھٹی صورت سورۃ الانعام ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 165 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے مویشی۔ ساتویں صورت سورۃ الاعراف ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 206 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے اونچی دیوار۔ آٹھویں صورت سورۃ الانفال ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 75 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے مال غنیمت۔ نویں صورت سورۃ التوبہ ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 129 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے توبہ۔ 10ویں صورت سورۃ یونس ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 109 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے یونس۔ 11ویں صورت سورۃ ہود ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 123 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے ہود۔ 12ویں صورت سورۃ یوسف ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 111 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے یوسف۔ 13ویں صورت سورۃ الرعد ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 43 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے گرج۔ 14ویں صورت سورۃ ابراہیم ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 52 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے ابراہیم۔ 15ویں صورت سورۃ الحجر ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 99 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے پتھر۔ سورۃ النحل ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 128 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے شہد کی مکھی۔ 17ویں صورت سورۃ الاسراء ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 111 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے معراج۔ 18ویں صورت سورۃ الکہف ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 110 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے غار۔ 19ویں صورت سورۃ مریم ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 98 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے مریم۔ 20ویں صورت سورۃ طلع ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 135 آیات ہیں اور اس کا مطلب ہے طلع۔ 21ویں سورہ الانبیاء مطلب پیغمبر، مکہ میں نازل ہوئی۔ 22ویں سورہ الحج مطلب حج، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی۔ 23ویں سورہ المؤمنون مطلب مومن، مکہ میں نازل ہوئی۔ 24ویں سورہ النور مطلب روشنی، مدینہ میں نازل ہوئی۔ 25ویں سورہ الفرقان مطلب معیار، مکہ میں نازل ہوئی۔ 26ویں سورہ الشعراء مطلب شعراء، مکہ میں نازل ہوئی۔ 27ویں سورہ النمل مطلب چیونٹیاں، مکہ میں نازل ہوئی۔ 28ویں سورہ القصص مطلب کہانیاں، مکہ میں نازل ہوئی۔ 29ویں سورہ العنکبوت مطلب مکڑی، مکہ میں نازل ہوئی۔ 30ویں سورہ الروم مطلب رومیوں، مکہ میں نازل ہوئی۔ 31ویں سورہ لقمان مطلب لقمان، مکہ میں نازل ہوئی۔ 32ویں سورہ السجدہ مطلب سجدہ، مکہ میں نازل ہوئی۔ 33ویں سورہ الاحزاب مطلب اتحادی قوتیں، مدینہ میں نازل ہوئی۔ 34ویں سورہ سبا مطلب سبا، مکہ میں نازل ہوئی۔ 35ویں سورہ فاطر مطلب خالق، مکہ میں نازل ہوئی۔ 36ویں سورہ یوزے سے مطلب یوزے سے، مکہ میں نازل ہوئی۔ 37ویں سورہ الصافات مطلب صف باندھنے والے، مکہ میں نازل ہوئی۔ 38ویں سورہ سا مطلب سبا، مکہ میں نازل ہوئی۔ 39ویں سورہ الزمر مطلب لشکر، مکہ میں نازل ہوئی۔ 40ویں سورہ غافر مطلب معاف کرنے والا، مکہ میں نازل ہوئی۔ 41ویں سورہ فصلت مطلب تفصیل سے بیان کی گئی، مکہ میں نازل ہوئی۔ 42ویں سورہ الشوریز مطلب مشورہ، مکہ میں نازل ہوئی۔ 43ویں سورہ الزخرف مطلب سونے کی آرائش، مکہ میں نازل ہوئی۔ 44ویں سورہ الدخان مطلب دھواں، مکہ میں نازل ہوئی۔ 45ویں سورہ الجاسیہ مطلب گھٹنوں کے بل جھکنا، مکہ میں نازل ہوئی۔ 46ویں سورہ الاحقاف مطلب ریت کے ٹیلے، مکہ میں نازل ہوئی۔ 47ویں سورہ محمد مطلب محمد،
मदीना में नाजिल हुई। 48वें सूरह अल-फतह मतलब फतह, मदीना में नाजिल हुई। 49वें सूरह अल-हुजरात मतलब हुजरे, मदीना में नाजिल हुई। 50वें सूरह अक मतलब कुक, मक्का में नाजिल हुई। 51वें सूरत-उज़-ज़ारियात, इसका मतलब है बखेरने वालियाँ। 52वें सूरत-उत-तौर, इसका मतलब है पहाड़। 53वें सूरत-उन-नज्म, इसका मतलब है तारा। 54वें सूरत-उल-कमर, इसका मतलब है चांद। 55वें सूरत-उर-रहमज़ुन, इसका मतलब है बहुत मेहरबान। 54वें सूरत-उल-वाक़िया, इसका मतलब है होने वाली। 57वें सूरत-उल-हदीद, इसका मतलब है लोहा। 58वें सूरत-उल-मुजादिला, इसका मतलब है झगड़ा करने वाली। इसका मतलब है सूरत-उल-हशर, इसका मतलब है जमा करना। 60वें सूरत-उल-मुम्तहिना, इसका मतलब है इम्तिहान लेने वाली। 61वें सूरह अस-सफ मतलब सफ, मदीना में नाजिल हुई। 62वें सूरह अल-जुमा मतलब जुम्मा, मदीना में नाजिल हुई। 63वें सूरह अल-मुनाफिकून मतलब मुनाफिक, मदीना में नाजिल हुई। 64वें सूरह अत-तगाबुन मतलब नुकसान का दिन, मदीना में नाजिल हुई। 65वें सूरह अत-तलाक मतलब तलाक, मदीना में नाजिल हुई। 66वें सूरह अत-तहरीम मतलब तहरीम, मदीना में नाजिल हुई। 67वें सूरह अल-मुलक मतलब बादशाही, मक्का में नाजिल हुई। 68वें सूरह अल-कलम मतलब कलम, मक्का में नाजिल हुई। 69वें सूरह अल-हाक्का मतलब यकीनी हकीकत, मक्का में नाजिल हुई। 70वें सूरह अल-मुलारिज मतलब बुलंद मकामात, मक्का में नाजिल हुई। 71वीं सूरह नूह मतलब नूह, मक्का में नाजिल हुई। 72वें सूरह अल-जिन मतलब जिन, मक्का में नाजिल हुई। 73वें सूरह अल-मुज़म्मिल मतलब ओढ़ने वाला, मक्का में नाजिल हुई। 74वें सूरह अल-मुदस्सिर मतलब लपेटने वाला, मक्का में नाजिल हुई। 75वें सूरह अल-क़ियामा मतलब क़ियामत, मक्का में नाजिल हुई। 76वें सूरह अल-धिर मतलब वक्त, मदीना में नाजिल हुई। 70वें सूरह अल-मुरसलात मतलब भेजे गए, मक्का में नाजिल हुई। 78वें सूरह अल-नबा मतलब ऐलान, मक्का में नाजिल हुई। 79वें सूरह अल-नाजिल हुई मतलब खींचने वाले, मक्का में नाजिल हुई। 80वें सूरह अबस मतलब इसने तैयूरी चढ़ाई, मक्का में नाजिल हुई। 81वें सूरह अत-तकवीर मतलब उलट जाना, मक्का में नाजिल हुई। 82वें सूरह अल-इन्फितार मतलब फट जाना, मक्का में नाजिल हुई। 83वें सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन मतलब धोखाबाज, मक्का में नाजिल हुई। 84वें सूरह अल-इंशिकाक मतलब फट जाना, मक्का में नाजिल हुई। 85वें सूरह अल-बुरूज मतलब तारे, मक्का में नाजिल हुई। 86वें सूरह अत-तारिक मतलब रात को आने वाला, मक्का में नाजिल हुई। 87वें सूरह अल-आलीज़ मतलब सबसे बुलंद, मक्का में नाजिल हुई। 88वें सूरह अल-गाशिया मतलब छाने वाली मुसीबत, मक्का में नाजिल हुई। 89वें सूरह अल-फजर मतलब फजर, मक्का में नाजिल हुई। 90वें सूरह अल-बलद मतलब शहर, मक्का में नाजिल हुई। 93वें सूरह अल-शम्स मतलब सूरज, मक्का में नाजिल हुई। 92वें सूरह अल-लैल मतलब रात, मक्का में नाजिल हुई। 93वें सूरह अज़-ज़हीज़ मतलब दिन की रोशनी, मक्का में नाजिल हुई। 94वें सूरह अल-इंशिराह मतलब कुशादा होना, मक्का में नाजिल हुई। 95वें सूरह अत-तीन मतलब इंजीर, मक्का में नाजिल हुई। 96वें सूरह अल-अलक मतलब जमे हुए खून का लोथड़ा, मक्का में नाजिल हुई। 97वें सूरह अल-क़दर मतलब कदर, मक्का में नाजिल हुई। 98वें सूरह अल-बय्यिना मतलब वाज़ेह सबूत, मदीना में नाजिल हुई। 99वें सूरह अज़-ज़िलज़ाल मतलब ज़िलज़िला, मदीना में नाजिल हुई। एक सूरह अल-आदियात मतलब दौड़ने वाले, मक्का में नाजिल हुई। 101वें सूरह अल-क़ारिया मतलब आफत, मक्का में नाजिल हुई। 102वीं सूरह अत-तकासुर मतलब ज़्यादा की तलब, मक्का में नाजिल हुई। 103वें सूरह अल-असर मतलब वक्त, मक्का में नाजिल हुई। 104वें सूरह अल-हमज़ा मतलब ऐब जुई करने वाला, मक्का में नाजिल हुई। 105वें सूरह अल-फील मतलब हाथी, मक्का में नाजिल हुई। 106वें सूरह कुरैश मतलब कुरैश, मक्का में नाजिल हुई। 107वें सूरह अल-माऊन मतलब मामूली ज़रूरत की चीज़ें, मक्का में नाजिल हुई। 108वें सूरह अल-कौसर मतलब खैर कसीर, मक्का में नाजिल हुई।
109 में सूरह अल-काफिरून मतलब काफिर मक्का में नाजिल हुई। 110वें सूरह अन-नस्र मतलब मदद मदीना में नाजिल हुई। 11वें सूरह अल-हब मतलब शोला मक्का में नाजिल हुई। 112वें सूरह अल-इखलास मतलब तौहीद मक्का में नाजिल हुई। 113वें सूरह अल-फलक मतलब सुबह का सवेरा मक्का में नाजिल हुई। 114वें सूरह अन-नास मतलब इंसान मक्का में नाजिल हुई।